What's up mga katotoys? No, today's video we are here at Tigbawan Plaza mga katotoys. Kung makita ninyong palibot ato naman ini sulungon, sudlon kag libot-liboto no kung ano aray diri sa sulod. Wow, let's go and mga katotoys, no, ang Tigbawan Plaza, no, adjacent to St. John of Sahagun Church is another tourist attraction visited by the local and the foreign tourists alike mga katotoys. Kung makita ninyo ang Tigbawan Plaza, no, madaog pagid dyan, no, hindi man niya magpapirdi, no, suabe man niya ang kalimpyo, no, suabe man ang palibot, no, relax, malinong, kag syempre, no, maintain man ang palibot, no. So, may aras lagi na tawag, gali nga festival, no, ang Tigbawan mga katotoys, no, ang ginatawag nila nga Pagdaog Saludan Festival, no. Ang Saludan Festival mga katotoys, kung balaan ninyo, is also called the Pagdaog, no. Saludan Festival is an annual cultural, historical, and the harvest festival, no mga katotoys, in the town of Tigbawan in the province of Iloilo, no. Philippines is every March of 18 or 3rd Friday of October, no. So, kung balaan nyo ng festival, no, so, bisitahon nyo na di mga katotoys, no, every March 18 is or 3rd Friday of October, mga katotoys, no. So, ang Tigbawan is also known as the Liberation Town when the Tinboynians Datus under Dato Puti landed in Panay, mga katotoys, no. The families of Maglawis and Labig Isog settled at the riverbank, taming with all Tigbaw reeds, mga katotoys, no. Kung balaan ng ninyo, no, so swabe pagid sa iniyang Tigbawan, no, kung inyo libot-liboton, kag kung inyo makita ang palibot, no, kag kung wala nyo pa makatuan, kag malagaw-lagawan, no. So ano pag ginaulat ninyo, may araman sila nga mga playground dire, no, para sa mga kabataan. At the same time, no, makalingaw-lingaw man kisa, no. So pwede man initulot ang bayan, kapi-kapi, no, kisa gani date-date pa, no. So kung may time ka mo, no, makatsimpo ka mo, pwede nyo giniya bisitahon kag inyo nga lagaw-lagawan, mga katotoys, no. Kag subong pa lang kita diri nakasulod, mga katotoys, no, for the first time, no, nakalabot na kita sa Tigbawan sang plaza, no. Kung makita ninyo, no, so ginlagaw ko gid niya, ginruta ko gid niya, no, dalagan, no. Kag ginhingagaw ko gid niya kadto diri kung ano gid ang itsura, kag kung ano gid ang ginatawag nila nga plaza sang Tigbawan, mga katotoys, no. So kung makita ninyo ang simbahan, no, masulod kita tani kaso sirado gali. No, so the Tigbawan Church is unique in the country, no, because of its Latin American Churiquiski, no, architecture. The church was constructed in 1575 and destroyed during an earthquake in 1948, mga katotoys, no. So may inagyan man galang simbahan nila sinadiri, no. So makita niyo, mga katotoys, ari kita sa sagwa na naman, no, ari kita diri sa sagwa sang plaza, no. Kung makita ninyo this way, no, padulong ini sa Plaza Tigbawan, mga katotoys, no. So yun, no, mga katotoys, no. So that's the end of our video, no. So kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to follow, react, and comment and share this video. Once again, this is me, Totoy. Bye!